जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज 19/9/2024 गुरुवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक केउं यात्रा पार्टी केउंठी नाटक परिवेषण करिवे। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगिले मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिवे। यात्रा धौली दशम कैंप प्रथम रजनी स्थान NH16 पुईतला हुमा गंजाम। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। कलिंग गणनाट्य दशम कैंप प्रथम रजनी स्थान प्रधान पड़िया थाना पाख निराकारपुर खोर्धा। आजिर नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई। कोणार्क गणनाट्य त्रयोदश कैंप प्रथम रजनी स्थान शंकरा छत्तीसगढ़। शंकरा छत्तीसगढ़। आजिर नाटक सेई गोटिए भूल पाई। राजधानी अपेरा सप्तम कैंप प्रथम रजनी स्थान बालीपसी आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक कहानी कहिब बाड़ुओ पानी। यात्रा स्वर्ण मंदिर पंचम कैंप तृतीय रजनी स्थान रेमुली केन्दुझर। रेमुली केन्दुझर। आजिर नाटक बेले बेले एमिति भूल हुए। यात्रा ग्रांड महल षष्ठ कैंप चतुर्थ रजनी स्थान राईसुआ केन्दुझर। राईसुआ केन्दुझर। आजिर नाटक दुख मो भाग्ୟରେ लेखा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज अष्टम कैंप तृतीय रजनी स्थान ठोकर ढेंकानाल। ठोकर ढेंकानाल। आजिर नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। यात्रा राजनंदिनी नवम कैंप तृतीय रजनी स्थान पुराणा तेघरिया आठगड़। पुराणा तेघरिया आठगड़। आजिर नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। दुर्गाश्री गणनाट्य अष्टम कैंप तृतीय रजनी स्थान टमका जाजपुर। टमका जाजपुर। आजिर नाटक रूपा सगड़ी रे सुना कनिया। यात्रा याज्ञसेनी नवम कैंप तृतीय रजनी स्थान विश्वकर्मा पूजा पड़िया रेंगाली डैम अनुगुल। आजिर नाटक काहार कौन हजिछि। अपेरा सूर्य मंदिर दशम कैंप तृतीय रजनी स्थान भूतमुंडाई पारादीप। भूतमुंडाई पारादीप। आजिर नाटक हाइदर। हाइदर। यात्रा इंद्रभवन दशम कैंप तृतीय रजनी स्थान कनकतुरा सुंदरगढ़। कनकतुरा सुंदरगढ़। आजिर नाटक कहिले कुल कुटुंब को लाज। यात्रा स्वप्न महल एकादश कैंप द्वितीय रजनी स्थान किरीपुर छक बड़बिल केन्दुझर। आजिर नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी। तुलसी गणनाट्य द्वादश कैंप द्वितीय रजनी स्थान दशदल पड़िया चांदपुर नयागढ़। आजिर नाटक
ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ, ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏକାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ତୁମୁଳିଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଡ଼ତୁମୁଳିଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବନ୍ଧବାହାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବନ୍ଧବାହାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦେ କନକ ଗୋରୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଏକାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଗର, ରେଙ୍ଗାଲି, ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମହିଧରପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ମହିଧରପୁର, ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସୋରଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ସୋରଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ନାଟକ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଟୋଲକବେଡ଼ା, କଣିହାଁ, ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସବଷ୍ଟେସନ ଛକ, ପାରାଦୀପ, ସବଷ୍ଟେସନ ଛକ, ପାରାଦୀପ। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବନ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବେଣ୍ଟପଦା, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ରଙ୍ଗଲୋ ତତେ ତରଙ୍ଗରାଣ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ, ସମ୍ବଲପୁର, ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ, ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଦୋମୁହାଣୀ, ପର୍ଜଙ୍ଗ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦୋମୁହାଣୀ, ପର୍ଜଙ୍ଗ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ମନ ଝୁରୁଛି ତତେ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଶଙ୍ଖୁଆ, ପାଟଣା, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପେଟଛେଲା, ରାମନଗର, ପାରାଦୀପ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରିଆମାଳ, ଦେବଗଡ଼, ରିଆମାଳ, ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।